السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ نبی کی محبت سے جو منہ پھیر لے، نبی کی محبت سے جو منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں بیان دوستو، دیکھو قرآن میں ہے بیان دوستو، کیسے اللہ نے ان کو مخاطب کیا۔ دیکھو قرآن میں جان بجا دوستو، کیسے اللہ نے ان کو مخاطب کیا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ حق قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز مولانا نواز چیمہ صاحب، مولانا قاری خالد مجاہد صاحب دا مفصل خطاب ہوئے گا، اور دور دراز تو تشریف لے کے آن والے ساتھی 72 چوں 71 چوں غازی آباد تو چیچا وطنی تو میں ساریاں دا دل دے تھا گہرائیاں تو شکریہ ادا کرنا۔ حضرات ذرا غور اور توجہ دے نال میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نے اختتام دی طرف لے کے جاواں گا۔ حضرات ذرا توجہ کر دے جایا جے، میں تسا احباب دے سامنے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب علی عزت، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی تکریم، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا احترام، اس دے متعلق میں چند گزارشات تسا احباب دے سامنے گوش گزار کر کے اجازت چاہواں گا۔ حضرات، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا احترام کرنا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی تکریم کرنی ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عزت کرنی ہے۔ اس بات دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا
अरसलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। फरमाया अस अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो शाहद बना के भेजे आए, अस अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो मुबश्शिर बना के भेजे आए, अस अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो नज़ीर बना के भेजे आए। हुन तुहाडा की काम है? फरमाया लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। फरमाया तुसा मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ईमान लेके आना है, अल्लाह दी ज़ात ते भी ईमान लेके आना है। जिस वक्त तुसी ईमान ले आओ, जिस वक्त तुसी कलमा पढ़ लो, उस तो बाद तुसी की करना है? फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। फरमाया सोने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तुसी तकरीम करनी है, सोने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एहतराम करना है, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जनाब अली तुसी इज्जत करनी है, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एहतराम करना है, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एहतराम हर चीज़ कर दी है, हर चीज़ मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत ते तकरीम कर दी है। मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र तो इस तरह वापसी आ रहे ने, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाग दे अंदर दाखिल होने लगे ने। ते जिस वक्त बाग दे अंदर दाखिल होने लगे ना, ते मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने रोके आओ, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु कहन लगे अल्लाह दे रसूल जी, इस बाग दे अंदर एक ओठ जनाब अली भूतर गया है, उस ओठ नु जनाब अली ओ उठ भूतरिया होया ते किसे नु जनाब अली अगे जान नहीं देंदा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु कहन लगे अल्लाह दे रसूल जी तुसी इस जंगल दे अंदर ना जाओ, तुसी अगर इस जंगल दे अंदर जाओगे हो सकता है उठ तुहाडा कोई नुकसान कर देवे। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जंगल दे अंदर दाखिल होए ने, उस बाग दे अंदर दाखिल होए ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त बाग दे अंदर दाखिल होए ने, उठ आके मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां च गिर गया। उठ ने आके मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां दे अंदर अपना जनाब अली सर मुबारक रख छड़िया है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां दे अंदर आके सर रखे आए और मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां दे अंदर अपना सर मुबारक रखे आए और मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ये वेख के जनाब अली बड़े परेशान होए ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा अर्ज करदे ने अल्लाह दे रसूल जी उठने आके तुहाडे कदमां दे अंदर सिर रख छड़िया है, ये ते बड़ा पुतरिया होया सी, ये ते किसे नूं अगे नहीं जान देंदा सी। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये ते उठे ना ये ते उठे। फरमाया ज़मीन नो आसमान दे दरम्यान दे अंदर जेड़ी भी चीज़ है मैनू पहचानदी है, जेड़ी भी चीज़ है मैनू जानदी है कि इन्नी रसूलुल्लाह मैं अल्लाह दा पैगंबर हाँ, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। हर चीज़ जानदी है, हर चीज़ पहचानदी है, मैं अल्लाह दा महबूब पैगंबर हाँ। हर चीज़ नू पता है मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। हजरात हर चीज़ एहतराम करदी है मेरे महबूब पैगंबर दा। अगले अल्फाज सुने आजे मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सवाए नाफरमान जिन्ना ते इंसाना दे ज़मीन व आसमान दे दरमियान दे अंदर जेड़ी भी चीज़ यो पहचानदी है मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, मैं अल्लाह दा महबूब पैगंबर हाँ। हर चीज़ एहतराम कर दी है, हर चीज़ मेरी कदर कर दी है, हर चीज़ मेरी इज्जत कर दी है। हजरात मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एहतराम करना है, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तकरीम करनी है, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत एहतराम करना है। हजरात मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जिस वक्त ये आयात नाज़िल होइयां ने फरमाया ला
ترفعوا اصواتکم، فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اچھی نہیں بولنا، اپنی آواز نو پست رکھنا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز تو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جس وقت آیات نازل ہوئیاں نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی گھر دے اندر رو رہا ہے، زاروں کی تار روئی جا رہا ہے، زاروں کی تار روئی جا رہا ہے، نال کہہ رہا انا من اہل النار، میں تے جہنمیاں دے وچ ہو گیا، میں تے جہنمی ہو گیا وا۔ انہاں دی آواز ذرا قدرتی اچھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو پوچھا یار فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہا؟ دسیا گیا اللہ دے رسول جی وہ تے اپنے گھر دے اندر لیٹیا ہویا ہے، اور نمازاں بھی اپنے گھر دے اندر پڑھی جا رہا ہے۔ محبوب پیغمبر جی اپنے گھر دے اندر بیٹھا روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، نال کہی جا رہا ہے انا من اہل النار، میں تے جہنمی ہو گیا وا، میں تے جہنمی ہو گیا وا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انک من اہل الجنہ، اپنے صحابی دے گھر دے اندر گئے نے، جا کے بشارتاں دے چھڑیاں نے، او میرے صحابی تو جان بوجھ کے تے اچھی نہیں بولدا، تیریاں تے آوازاں ویسی اچھی نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے تسلیاں دتیاں نے، اتنا احترام کریا کر دے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، اور کس قدر احترام کر دے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت موجود نے، عروہ ثقفی آیا ہے نا، آ کر کے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے دیکھے آئے، انہاں دا جائزہ لے آئے، جا کر کے سارا کچھ دسے آئے، تسی کدے نال جنگا کرن دیاں ارادہ رکھ دے ہو، کدے نال تسی جنگ کرن دا جناب علی اعلان کر رہے ہو، کدے نال تسی جنگ دا ارادہ کر دے ہو؟ اس محبوب پیغمبر دے ساتھی تے بڑے وفادار نے، اس محبوب پیغمبر دے ساتھی تے بڑی عزت تے احترام کرن والے نے۔ اگر وہ محبوب پیغمبر وضو کر دے نے تے انہاں دے وضو والے قطرے بھی زمین تے نہیں ڈگن دے، اگر وہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چو لعاب مبارک نکلدا وہ بھی زمین تے نہیں ڈگن دے، اپنے رخساراں تے مل لیندے نے، وہ تے اتنا احترام کر دے نے، وہ تے اتنی عزت کر دے نے۔ اور شاعر نے اپنے انداز دے نال ترجمانی کی دی ہے، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، زمانے چ انج دی مثالی نہیں مل دی، جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا، وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، نال محبت دے مل دے رخساراں نو ڈٹھا، اور نہ گرن دین ایک چھٹوی لعاب دا زمین تے، نال محبت دے مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ اتنا احترام کر دے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، اتنی عزت کر دے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے ہجرت دا موقع ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینے دے اندر پہنچے نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے اندر پہنچے، لوگ آ رہے نے ملن واسطے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پہلے سلام لے لیندے نے، بعد دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سلام لیندے نے، پہلے ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق نال کر دے نے، بعد دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے نال ملاقات کر دے نے، او سمجھ دے نے اے غلام اے آقا اے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میری ایمان نے بات غیرت جناب علی، میری غیرت نے بات گوارا نہ کی تھی، میں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق سوچن لگ گیا، کوئی ایسا کم کرا آن والیاں نو پتا چل جائے غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ میں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف نظرہ اٹھائیاں نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب علی چہرہ انور تے توپ دیاں کرنا پہ رہیاں نے، میں اس طرح چھتری جی بنا کے کپڑے دی محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر چھاں کر دیتی، سایہ کر دیتا ہے، میرے محبوب پیغمبر دا پتہ چل گیا ہے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پتہ چل گیا ہے آقا کون ہے غلام کون ہے. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا احترام, اے ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت, اے ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت, اے ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر. اے جناب علی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت بھی کرنی ہے, میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تکریم بھی کرنی ہے. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.